बाटे तीन कली कहूँ पाउछि हारी टोका खंड का सखाई गड़ी जाउती हारी टोका खंड पिंधी शर्ट पेंट देखो इसने पेंट देखो इसी ने माना आओ ऐसे बारे मरा आया लोड़ा ने हुची हारी टोका खंड का सखाई गड़ी जाउती हारी टोका खंड कांग्रेसर जाई न बोलाउची कांग्रेसर जाई न बोलाउची हरिजन शिव दुर्गा श्री चरण आया नाच जाउछि हारी टोका खंड का सखाई गड़ी जाउती हारी टोका खंड ଆଉ ଫେରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ କି ଆଉ କେତେ ଡାକୁଥିଲୁ ନା ଆଉ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଡାକୁଥିଲେ ମ କିଏ ଡାକୁଥିଲେ ୟାର କିଛି କହ ନା କୁଆଡେ ପଛକୁ ସେଇଠି ଶୁଣା ପଶି ଯାଉ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କଣ ଭାରି ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଆରେ କୋଲକାତାରୁ ଆଇଛି ସେଇଆ ପରା ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ଡାକିଲି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଡାକିଲି କାହିଁକି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଠି ହବ ବୁଝିଲୁ ଏ ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଡକେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ଯାଇଲେ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଲକାତାରୁ ଆସିକି ଯୋଉ କାଳୁପୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲି ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବି ଆଉଥିଲି କଣ ଭାବୁଥିଲୁ କୋଉଠି କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ସେଠି ହେଇଗଲେ ଇଆଡୁ କରୁ ନେଇଯିବୁ ହଁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ବଦମାସ କାହାକେ ହେରେ ଏରେ କହିଲୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଠାକୁର କହିବାରେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ କଣ କହିଲେ
ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ପରିଷ୍କାର ହଁ ଇଏ କଣ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କୁଲି କୁତା ଗଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ଦେଖିଛି। ପୁଣି ଦେଖ 100 ପାଇପର୍ସ ପିଇଲେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକ କି ଆରେ ତୁ ଯେତେ ବଡ ହୁଅ ବୁଝିଲୁ ଏ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବା କରିବା ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ସେ କାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରେ କେମିତି ହବ ମାଇକି ନା ଭଲ ହେଲା ଓକେ ରହିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଡାକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତୋ ଭାରିଯାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ତୁ ଡାକୁନୁ। ଆଏ ମୋ ଭାରିଯାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଉ କିଏ ଡାକିବ? ତାହେଲେ ତା ନାଁଟା ଟିକେ ମନ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସେ। ବୁଝୁ ହଉ ଓକେ। କୁହ କଣ ହେଲା? ଇଏ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ସିଏ କି ଜାଣିଲା ମୋ ଜାତିର କହିଲା ଉଦ୍ୟମା ଡାକିଲେ ହିଁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଡାକିଦେବି। ତୁ କଣ ଗହଳି କରିବୁନି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଉଦ୍ୟମା ଟିକେ ବେଗା ଆସିବୁ କହଲା ନାଇଁ ଗୋ ଆପଣ ଭଲ କାଇଁ ଖରାପ ଲୋକ ରାତି ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି ତମେ ମୋ ମା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକୁଛ? ରାତି ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି ତମେ କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛ? ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଡାକିଲି ମୋର ଦୋଷ ନା କୋଉଠି? ମୁଁ କହିବି ସେ ଉପରୁ ଚଢିକି ତମେ ଡେଇଁ ପଡିବ। ଆରେ ତୁ ପଡିବ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ତୁ ହୋସର ନେଉ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ହୋସର ନେଉ କି? ତୋ ଯୋଗେ ମୁଁ ଚଢିବି କାହିଁକି ପଡିବି କାହିଁକି ମରିବି କାହିଁକି ଦରକାର ମୋର କଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଡାକିବି ହେଲା ଦେଖିବ ତୋର ମନ ଥିଲା ଡାକିବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଡାକେ ଡାକେ
दिसे बुझलु महारानी तो स्वामी की कहली शिव ठाकुर जात्रा ये हम ये जगह टे किरे कौन होला को बाब पशी गला के अटे बाब बाब हां किरे अरे बदमाशी तू तो नाही कलु तो स्त्री के मु डाकिली मु डाकिया परे काई हला को चली से ठिया हो चुप की मालो चले रे ए दिन हो बुझिलु से कहला मु कोलकाता जाई गोटे बड़ चाकरी करी मु आउ ए परिष्कार काम जमा करबी नहीं हां से काम मु को करूची अरे तू करबुनी से करियोनी ये ठाकुर काम केमिति हबो आ साते सेई बाड़ी पड़ा 6 मास ହେଲା कुल्ली कुता गला जे आठड़ियाटा भी दलालिबो ओ ये पर रहीनी लाइबो साते अरे तू जो कोलकाता चाकरी करथलु तो स्त्री भागु पैसा पर पठाउती चाकरी हां बड़ चाकरी मु करती बड़े पूरा बड़ चाकरी हां हो जोना पड़ी अरे पैसा जोर नहीं मो पैसा हां ओ कहउछंती शांते हां पैसा जाइनो ए बाड़ी पड़ा सहित मिसी की जो बड़ी पड़ा अरे तो स्वामी तो खाइला से लोकर भूल होला करो आ साता से भक्का मत ए रो चुप तू हां ताकू पैसा हां त मां ब्यांक देखियो पैसा पूरा थोई देइची मु बदमाशी अरे मिछ कहूची आछड़ा सुदु मिछइटा हो हेला बुझुल महारानी ये तो होश नहीं तू तो बुझिया सब झे लोक ये ठाकुर काम केमिति हबो ते कुह आ साते हां सेई बाड़ी पड़ा जति मो गड़ तळे पड़ी भूल मा गयो हां ताले रास्ता रा परिष्कार कर देबी आ भल होला हो अरे को सुबिला दी हां हेक हां तो स्त्री को कहला सुबिला रे नहीं ना किछि सुपेन बुझुनी दिन राति किसी जानू तू आ से कहला मो गोड़ तले पड़ी जदी क्षमा मागिबो बोले ये जगह मु परिष्कार कर देबी आ बोला कहिची को कहजी आ पूरा बढ़िया को होची कहनु हां जाइले शांते हां आपण धरंतु हां आपण कर हां केरे चालू टाइम लेट होची गोड़ धोता हां आउ टिके अछि हां गोपाली देइथला ये पी देई साली तो 5 गुरा को 4 संधि की बाड़ी पड़ा साचा पट्टी सकाळ तो धनी फुल परिया अरे कहला कौन हैला मारी देला तोड़ सेन दरकार बुझलु तो हाँ, मांडू शांते हां हाँ पूरा निश्चय छड़ाई देला भल हैला हाँ कि माडो हां ये बहु महादेव को डर हाँ माडो हैला जाइलो शांते हां कुह या कुछ छाड़ीबी या को छाड़ देबू हाँ हां या बड़ भौणी को छाड़ीबी
আরে বড় হলি বলে 150 ছুয়া ভাই কেতে বদমাশ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ମୁଁ ଚଳେଇ ଦେବି হ্যাঁ ହଁ ଆ ସାନ୍ତେ ତା କଥା ଛାଡ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣବ ହଁ କୁହ ତୁ କାଇଁ କହିବୁନି କୁହ এই বাড়ি পড়াକୁ ছাড়বি হ্যাঁ ইয়া বড় ভাই গোপাড়କୁ আনিব আরে তেরু শুয়ে পড়া হব সে কিমিতি কথা ইয়ে কে ଆ ସାନ୍ତେ ଦେଢଶୁର ହେଲେ ବି ଚଳେଇ ଦେବି তেমে ଦି ଜଣ ନା କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହଁ କାହାକୁ କଣ କହିବେ ଏଥିରେ ସାନ୍ତେ ହଁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେ କହିଲା ତୋ ବଡ ଭାଇ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବଡ ଭାଇ କି ଆଣିବ ହଁ ସିଏ ମୋ ବଡ ଭାଇ କି ଚିହ୍ନିନି ତୋ ବଡ ଭାଇ ତ ଆସିଥିବ ଏଇନେ ବଡ ଭାଇ ମୋର ଗୁଣ୍ଡା କଣ କହୁଛ ଦେଖିବ କାହିଁ ଦେଖିବ ଦେଖ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଁ ଦେଖ ତାର ମୁଁ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଛଡଉଛି ହେଲା ହେଲା ଦେଖ ହରିଆଣି ଚାହିଁ ତମ ହେଇ ହରି ବୋଲାଇ ବଚନ ଡୁଗୁରାଙ୍କ ଡାକ ପଡ଼ିଛି ଚମକ ଡୁଗୁରାଙ୍କ ଡାକ ପଡ଼ିଛି ଚମକ ପଡ଼ିଗଲା କୀଟ कन्नल सचारुणी लगी जाई फिल्मी भैया खजिल सचारुणी लगी মারি শুনি কারিয়ারি চিতা জীবন আদি মল্লুকুলুকু তানা তালু পয়সা মল্লুকুলুকু তানা তালু পয়সা আলুয়ারা হলা চুকা सारे उदियरवा काई काई माथर पर পুরি কয়ে আরি কহু বড়ি বড়ি চুপ রহ সালা বেকি একটা খিতাড়ি দাবিটি গোসাড়ি একটা খিতাড়ি দাবিটি গোসাড়ি তো কাটি বিচু चुटिला बाड़ा दमोही के कहू मुहा हलाई बाड़ा গুলা মারা টাটা অসু অটল কাটাটা কটা কটা বাপ্পা চামচটা কটা কটা বাপ্পা চামচটা রাজা উড়ি কোটা कटारे पाला कटा के देखा मागे कटारे पाला হইল থইলি তুও টুপইলি কেতে বড়ি বড়ি কহু কন্ন কাটি কুয়া কুদা বিটি কন্ন কাটি কুয়া কুদা বিটি পরে দেখা উদা हाला उदंडी के देखा वरिया गंजिलो हाला उदंडी আরে বুটা সড় বাপিয়াটা পাতি করু গলু গলু মোরা চাচড়ি মাড় মুলাউছু মোরা চাচড়ি ভাগে যে पिटी गयो रे कालिया भुआ निसो पड़ी देवी मारी नियर कालिया ନ ପୁଲୁକି ନାକି ନେବି ତତେ ଟେକି ଗାଣ୍ଠି ଧରି ଚାଚି ଦେବି କେଉଁ ବାପ ତୋର ହାତରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ବାପ ତୋର ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଖଞ୍ଜା ହାରେ सुनाई दिलो देवी हाथ पकड़ा चल जाओ तारा बाबा घर लो देवी हाथ पकड़ा কায়া বাচ্চা বড় কিয়া লাগছে কি মদন সে দাঁত কাটা সে কড়ি লাগাউছু দাঁত কাটা সে কড়ি লাগাউছু আরে আছু লোক सर काहे अनथा मत चाहे कर मन काहे काहे ଆରେ କାଳିଆ କା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦି ପାଣି ଯାଏ କଳିକଜା ଲାଗିଛ ଜାଇଲ ସାନ୍ତେ ହଁ ଛେପ ପୁରା ଶୁଖେଇ ସାରିଲାଣି ମୋର ହଁ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ଆସା ନଥିଲା ହଁ। ତେଣୁ
ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲେ ହଁ। ଏଇ ଠାକୁର କାମଟା କରିଦେଲେ ବାସ୍ କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା। ହଉ ଶାନ୍ତ। ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଉଦ୍ୟମା, ହ୍ୟାଲୋ ଉଦ୍ୟମା, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ଏଟା ଆମ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ସଫା କରିକି ଆମେ ଯିବା ହାରି ଘରକୁ। କଳି ନ କର ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମା, କଳି ନ କର ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ। ଶାନ୍ତ ମନକୁ ସଫା କରିରେ, କଳି ନ କର ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ନାଟୁଆ କରିବେ ନାଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ନାଟୁଆ କରିବେ ନାଟ। ଶାନ୍ତ ମନ ସଭାରେ ହେଲେଣି ଠିଆ, କଳି ନ କର ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ। ସିନା ଗାଁ ସେବା ଭାତ ତନ ନେବା, ପେଟ ବାଜିବ ପିଠିରେ ହୋଇଲେ ଠିଆ, କଳି ନ କର ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ। ଆରୁ କର ଝପ ଝପ ପାଣି ଟପ ଟପ ଟପ, ଆରୁ କର ଝପ ଝପ ପାଣି ପାଣି ଟପ ଟପ ଟପ। ଅପଲେ ଘରକୁ ଯିବାଲା, କଳି ନ କର ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ। ହ୍ୟାଲୋ ଉଦ୍ୟମା, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ସଫା କରି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଇଲ ଚାଲ ଆମେ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ସଫା କରି ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ